हुकूमत का 20 मई से ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगी। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन लाजमी करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने 20 मई से ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगी। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन लाजमी करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि हुकूमत ने 20 मई से ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि आपको बताएं कि मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन भी लाजमी करार दे दिया गया है। 20 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल होगा। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ये फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक ट्रेनों का किरायानामा चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर रेट ऑफिसर और IT की मुशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सईद अहमद सईद से। सईद, बताएंगे इस हवाले से। बता रहे हैं कि ट्रेनें चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ये फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक ट्रेनों का किरायानामा चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर रेट ऑफिसर और IT की मुशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। मजीद हमें बताएंगे सईद अहमद सईद। सईद, बताएगा। सईद से जानने की कोशिश भी करेंगे। ट्रेनें चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ये फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक ट्रेनों का किरायानामा चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर रेट ऑफिसर और IT की मुशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि ट्रेनें चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ये फैसला नहीं हो सका। इसी चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ताहाल फैसला है वो नहीं हो सका। और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने के बावजूद जो ट्रेनों का किराया है वो मुकर्रर करने में ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रहा है। और ज़राए के मुताबिक कल बरोज़ मंगल जो है लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में चीफ कमर्शियल मैनेजर और चीफ मार्केटिंग मैनेजर समेत सीनियर रेट ऑफिसर और IT के मुशावरत से जो किरायानामा है वो मुरतब किया जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि अगर तो इन 30 ट्रेनों जिनमें 15 डाउन और 15 अप ट्रेनें शामिल हैं उनको खसूसी और स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया तो उनका किराया भी जो स्पेशल है वो लिया जाएगा। अगर इनको खसूसी ट्रेन का दर्जा ना दिया गया तो इनका किराया है वो नॉर्मल जो पहले ही मौजूद था वो होगा। और ज़राए का ये कहना है कि 30 ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी, जिनके अंदर ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, कराक्रम, शाह हुसैन, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, सबक रफ्तार, जाफर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। और SOPs के हवाले से जो एक हदायत है वो वज़ारत रेलवे की तरफ से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर CEO रेलवे को अरसाल है वो की जा चुकी हैं कि तमाम किस्म के SOPs के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जिनके ऊपर ये कहा गया है कि टिकटें जो है वो ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, तमाम दफातर जो रिजर्वेशन के वो बंद होंगे और मुसाफिर जो है वो अपने साथ मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर और साबुन अपने साथ रखना उसके लिए लाजमी करार दिया गया है। और ट्रेन की रवानगी से 1 घंटा कबल उसे लाहौर रेलवे स्टेशन और ट्रेन दीगर स्टेशन पर जो है वो आना पड़ेगा। और मुसाफिरों के साथ जो उनके अजीज़ कारब छोड़ने के लिए या लेने के लिए वो वहाँ पर बिल्कुल उनको इजाज़त है वो नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि जो लोग और जो मुसाफिर जो है समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको दौरान सफ़र ही पहली मरतबा 500 रुपये और दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना है वो किया जाएगा। उसके बाद तीसरी मरतबा जो मुसाफिर को है नज़दीकी रेलवे स्टेशन के ऊपर है वो उतार दिया जाएगा, जिसके ऊपर तमाम किस्म के SOPs हैं वो मुहैया की जा चुके हैं। आप किरायानामे की बात करें तो कल बरोज़ मंगल जो है इस वाले से किरायानामा है वो वाज़ा हो जाएगा और बुध के रोज जो है वो ट्रेन ऑपरेशन है लाहौर समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन से है वो स्टार्ट होगा। और लाहौर की बात करें तो लाहौर से 11 ट्रेनें
हैं वो मुसाफिरों को ऑपरेट की जाए। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक ने टारगेट पूरा करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब झंग में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जिला भर की फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान किया गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। कर दी गई। मिलों में गंदम की बर वक्त सप्लाई न होने से जिला भर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। मिल मालिकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम दी नहीं जा रही और प्राइवेट गंदम खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे शदीद नुकसान का सामना है। फूड डिपार्टमेंट जो है वो हमें गंदम परचेज नहीं करने देता। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 72 घंटे का स्टॉक रखने अलाउ है, हमें 72 घंटे के स्टॉक हम रख सकते हैं। जिला भर में आटे की तमाम 22 मिलों को मुतालबात पूरे होने तक बंद करने का ऐलान किया गया है। मिल मालिकान का कहना है कि हुकूमती कवायद ज़वाबित के मुताबिक गंदम जखीरा की जा रही है। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से जुर्माने किए जा रहे हैं और मुकदमात का भी अंदराज हो रहा है, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारी मिलों से आके गंदम उठा लेते हैं, बल्कि कोई गाड़ी आ जाए, ट्राली आ जाए, उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसके ऊपर पर्चा कर देते हैं स्मगलिंग का। अपने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की कल मीटिंग हुई थी, उसके हमायत करते हुए हम अपनी जंग में तमाम फ्लोर मिल्स बंद रखने का फैसला किया है। इसमें हमारी तमाम फ्लोर मिल्स का मुतफिका फैसला है, मीटिंग हुई है, उसके बाद हमने ये फैसला किया है। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक गंदम का हदफ पूरा करना इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। आटे की मिलों पर छापे मारकर गंदम की गैर कानूनी बरामदगी इसी सिलसिले की कड़ी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। अब आपको बताते हैं झंग में गंदम की नकलो हरकत और जखीरा अंदोजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 2.5 लाख से जायद बोरियां बरामद कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं झंग में गंदम की नकलो हरकत और जखीरा अंदोजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 2.5 लाख से जायद बोरियां बरामद कर ली गई। झंग में इंतजामिया ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर जिला भर में 100 से ज्यादा मुकदमात पर छापे मारे हैं, मकामात पर छापे मारे हैं और जिला भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में छापे मारे गए हैं, जिनमें प्राइवेट गोदाम, मिलें और घर शामिल थे। दुबई के बाद सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PAIA की परवाज PK 8764 जद्दा से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। परवाज में 142 मुसाफिर सवार थे, जिनमें उम्रा ज़ायरीन और अकामा होल्डर भी शामिल थे। तमाम मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद स्क्रीनिंग की गई है। आपको बता रहे हैं कि दुबई के बाद सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA की परवाज PK 8764 जद्दा से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। परवाज में 142 मुसाफिर सवार थे, जिनमें उम्रा ज़ायरीन और अकामा होल्डर भी शामिल थे। तमाम मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद स्क्रीनिंग की गई है। आपको बताते चलें कि दुबई के बाद सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि करंतना सेंटर फैसलाबाद में मुकीम 284 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई। 264 अफराद में नेगेटिव, जबकि 20 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत इंतजामिया को करंतना सेंटर, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, निजी होटल और घरों में करंतना किए गए 284 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें 264 अफराद में नेगेटिव, जबकि 20 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले अफराद को उनके घरों में भिजवाया जाएगा। ताहम कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को करंतना कर दिया गया है। इस दौरान कोरोना वायरस का शिकार जरूरतमंद को इलाज के लिए जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ आपको बताते हैं कि कोरोना से बचाव के इकदाम सिटी न्यूज नेटवर्क अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ में पेश है। जर्मन साख्ता किट्स की मदद से जदीद तरीन तरीका से कोविड-19 की स्क्रीनिंग की जा रही है। खून के नमूने हासिल करके आधे घंटे में तशखीस की जाती है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अफीफा से। अफीफा, बताया जाए इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे
کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹی 42 ہمیشہ سے ہی ورکرز کا دوست رہا ہے اور ورکرز کی صحت کو سب سے اہم گردانا جاتا ہے، تو آج اسی حوالے سے سٹی 42 نے گیٹس فارما کا یہاں پر ان کے اشتراک کے ساتھ آج یہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر اسکریننگ کی جا رہی ہے کووڈ-19 کی۔ یہاں پر آن لائن سارا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر بیسیکلی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، وہ سب یہاں پر موجود ہیں، ان سب کی یہاں پر ہسٹری کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ 24 نیوز، 42، روہیز، تمام جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے سب چینلز کا، سٹی نیوز نیٹ ورک کے سب چینلز کے جہاں پر ورکرز ہیں، سب کے سب یہاں پر آئے ہیں۔ پہلے آپ کو ہسٹری سیکشن دکھایا ہے اور اب یہ وہ والا سیکشن ہے جہاں پر ان کی سیمپلنگ لی جا رہی ہے۔ یہاں پر ٹیسٹ اسٹرپس رکھی گئی ہیں، یہ سب سے ریپڈ یہاں پر ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، فوری ان کو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، 45 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے۔ اس رزلٹ کے بعد یہاں پر ایک تیسرا اور سیکشن بنایا گیا ہے جو کہ کاؤنسلنگ سیکشن ہے۔ اس سائٹ پر یہ جو سیکشن ہے یہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو پازیٹیو نکل آتا ہے تو پھر اس کا وہاں پر اس کو بتایا جائے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو سائیکولوجیکلی اس کو دیکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارما صاحب جو ہماری جن لوگوں نے یہاں پر کیمپ لگایا ہے گیٹس فارما کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ یہ بتائیے گا کیا طریقہ کار ہے آپ کا، کیا یہ ہسٹری آپ لے رہے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے آپ ان لوگوں کو جان رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ریاض ملک ہے اور میں ایز اے ہیڈ آف سیلز گیٹس فارما میں اپنی جاب پرفارم کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک پینڈیمک ہے جس میں پوری دنیا ہی جو ہے نا افیکٹ ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ہے نا اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں تو گیٹس بینگ اے نمبر 1 کمپنی اس انڈسٹری میں ہماری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اپنی یہ جو کمیونٹی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں، اور اسی کے تحت جو گیٹس فارما کے CSR ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف جو ہی یہ پینڈیمک جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تو مور دین جو ہے نا وہ 100,000 پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے پرووائڈ کیے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے کتنے ورکرز کا آپ ٹیسٹ لے گی؟ آج آپ کے جو ہے نا وہ 200 ورکر جو ہے نا ان کی ہم ریپڈ اسکریننگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے جس میں کہ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو اسکرین کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے ایسے امپلائی ہیں جو کہ کووڈ-19 جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں۔ تو ہمارے اس وقت مور دین 25 کولیگز یہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہیں جو اس ریپڈ اسکریننگ ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک جیسے آپ نے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ انیشیلی یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ یہ ہسٹری لے رہے ہیں، ہسٹری میں سارا کچھ آپ انفارمیشن لے رہے ہیں، کیا اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران؟ جی یہ جو ہسٹری لے رہے ہیں ہمیں اس میں دو چیزوں کی ایک تو ہیلپ ملے گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب جو لوگ پازیٹیو آ جائیں گے ان کو ہم یہاں پہ کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ان کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کیا ہے، اپنے آپ کو کوارنٹین کس طرح کرنا ہے، اور دوسرا جو ایک بیک آف مائنڈ جو فیئر ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ دور کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے فرینڈز فیملی کے لیے آپ کا پازیٹیو ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کا جو کوارنٹین کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہم یہ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ ڈیٹا نہ صرف اس پرپز کے لیے بلکہ آپ اس کو اوورآل کمیونٹی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو انفارمیشن لے رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹریول کی ہسٹری ہم جان رہے ہیں، سمٹمز جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، سوشیو اکنامک کنڈیشن جاننے کے لیے ایک سیلری کا سلیب جو ہے نا وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ہے، تاکہ اگر اس ڈیٹا کو فردر کہیں پہ اسٹڈی پرپز کے لیے بھی یوز کرنا پڑے تو ہم اس کو اور یہ بڑا اچھا ایک سٹینس ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں 24 نیوز، سٹی 42، روہی کے جتنے بھی ہمارے 41 کے یہ ورکرز ہیں یہ سب ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اسٹرپس کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک اور ہمارے ورکر ہیں، ان کا بھی یہ آپ کے سامنے بالکل لائیو ٹیسٹ لیا جائے گا اور ان کا بھی بلڈ کے سیمپل بھی لیا جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا پازیٹیو نہیں ہوگا بلکہ نیگیٹو ہوگا۔ اور سٹی 42، 24 نیوز، سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام چینلز میں جتنے بھی ورکرز ہیں ان کا اسی طرح سے ہمیشہ خیال رکھا جائے گا۔ اللہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے آخری سہ ماہی کی فیسیں وصول کرنے کے لیے حکومت کالجز کے انتظامی دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سے کالجز کے لیے SOPs جاری کرتے ہوئے اجازت مانگی گئی۔ کالجز کے تعلیمی بورڈ اور متعلقہ یونیورسٹیوں سے الحاق کے معاملات نمٹانے کے لیے بھی 3 ماہ کی توسیع دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائے گا۔ جی آل پاکستان پرائیویٹ سکولز کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جس طرح
स्कूल्स को इजाज़त दी गई थी एडमिन दफातर खोलने की, इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस को पंजाब भर में इजाज़त दी जाए कि वो अपने एडमिन दफातर और इंतजामी दफातर ओपन करें, क्योंकि तमाम जो कॉलेजेस हैं उनमें अक्सरियत ऐसी है जो कि बच्चों से सालाना फीस की बजाय तिमाही फीस चार्ज करता है, ताकि बच्चों को एक साथ की मद में रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तलबा और तालिबात हैं जो कि इकट्ठी साल भर की फीसें जमा नहीं करवा सके और आखिरी किस्त जो वसूल की गई फीसों की वो फरवरी में वसूल की गई थी और अब उनकी अगली किस्त का टाइम आ चुका है। लेकिन हुकूमत की तरफ से 15 जुलाई तक तालीमी अदारे बंद रखने का जो फैसला किया गया है, इसमें अगर उन्हें इजाज़त ना दी गई तो वो बहुत सख्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर इमारतें किराए की बिल्डिंग पर कॉलेजेस कायम हैं और इसी तरह से असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं वो भी पेंडिंग चली आ रही हैं। तो इसलिए हुकूमत से मुतालबा किया गया है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन की तरफ से कि वो कोरोना लॉकडाउन में मखसूस SOPs कॉलेजेस के लिए जारी करते हुए उन्हें कॉलेजेस में बैठने की इजाज़त दें, ताकि वो फीसेस कलेक्ट करके अपने तमाम जो माली मामलात हैं उनको निपटा सके। इसके अलावा ये गुजारिश की गई है कि चूँकि अप्रैल में ही तमाम जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की अफिलिएशन और जो अलहाक की दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाई जाना होती हैं, तो इस हवाले से चूँकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद तमाम तालीमी अदारे बंद हैं, तो कॉलेजेस के लिए मुश्किल पेश आ रही है कि वो मुतलका तालीमी बोर्ड्स को या मुतलका यूनिवर्सिटी को अपने अलहाक में एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं। तो ये भी मुतालबा किया गया है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल। जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कारोबारी तबके को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कारोबार की इजाजत मिलने पर फैसलाबाद के ताजिर खुशी से फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट ने चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश किया। इसी पर मजीद बात करते हैं हनान बुखारी से। हनान बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताजरों के हक में फैसला आते ही फैसलाबाद के ताजर जितने भी हैं उन्होंने सुख का सांस लिया है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से 3 दिन दुकानें बंद करवाई जाती थी और 4 दिन काम करने की इजाज़त दी जाती थी। लॉकडाउन पहले ही इतना तवील चला था और उसके बाद इंतजामिया की सख्ती की वजह से ताजर जो थे वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब इस परेशानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो है वो ख़त्म कर दिया है, जिसके मुताबिक ताजर जो हैं वो छोटे ताजर भी दुकानें खोल सकेंगे और हफ्ता इतवार भी छुट्टी नहीं करने दी जाएगी, जिसके लिए ताजर शुरू से डिमांड कर रहे थे। आखिरकार गवर्नमेंट की जगह जो फैसला लिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के हमारे साथ चेयरमैन अमीन भट्ट मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। भट्ट साहब बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई बात यह कि हमारी जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान सुप्रीम कौंसिल है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। हमारी पूरी तंजीम ने मुतल्लिक़ इंतज़ामिया को बार बार मशवरे दिए और इंतज़ामिया ने भी हमारी बात मानी और आगे तक पहुँचाया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बात मानी। ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने जो छोटे दुकानदार थे वो बेचारे मांगने के लिए भी तैयार होना शुरू हो गए थे। उन्होंने ताजरों का एहसास किया और 2 दिन जो दुकानें बंद की थी उनको भी खोलने की इजाज़त दी है। और आज इस फैसले से सिर्फ फैसलाबाद के ताजर नहीं, पूरे पाकिस्तान के ताजर चीफ ऑफ जस्टिस साहब को दुआएं भी दे रहे हैं और उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। खराज तहसीन इसलिए पेश कर रहे हैं कि ये फैसला गवर्नमेंट को करना चाहिए था, क्योंकि ये अवामी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट समझती भी है, तो ये फैसला इमरान खान को खुद करना चाहिए था, क्योंकि अवाम के वोट से वो कहता मैं आया था। उनको खुद ये अगर फैसला करता तो शायद और अवाम को खुशी होती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई हम पूरी कौम पूरे पाकिस्तान की अवाम उसको खराज तहसीन पेश करती है, उसको सलूट पेश करती है, क्योंकि आगे ईद भी आ रही थी। वो लोग परेशान थे कि हमारे ताजरों की जानिब से चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश किया गया है। बहुत शुक्रिया हनान बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में लॉकडाउन में मॉडल बाजार की दुकानें बंद रही, फिर भी किराया वसूली के लिए वाचर जारी किए गए। मॉडल बाजार के ताजरों का मॉडल बाजार मैनेजर के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से।
یہ ہے جنگ روڈ ماڈل بازار کے چھوٹے تاجر جن کی دکانیں لاک ڈاؤن کے باعث بند رہی، مگر انتظامیہ نے کرایہ وصولنے کے لیے واؤچر جاری کر دیا، جس پر ماڈل بازار کے تاجروں نے ماڈل بازار مینیجر کے خلاف احتجاج کیا۔ 2 ماہ کا گورنمنٹ اعلان کیا، اب کسی نے واؤچر جمع نہیں کروانا، وہ کہتا ہے مجھے لیٹر لا کے دو۔ مینیجر صاحب نے کہا مجھے لیٹر لا کے دو، میں کہا لیٹر ہمارے پاس کہاں ہے، آپ ملازم ہے گورنمنٹ کا، آپ لیٹر لے کے، اس نے کل تک مجھے لیٹر چاہیے، اگر لیٹر نہیں جاؤ گا میں آپ کی دکان بند کر دوں گا۔ اور کوئی بات نہیں انہوں نے سنی، میں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ تھوڑا ریلیف دے دیں کہ ہم عید کے بعد ووچر پیڈ کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ووچر آپ کو تارنا ہی تارنا ہے۔ 2 مہینے کا کرایہ دو، یہ بچے ہفتہ سے دکان نہیں پوری کھلی، انہوں نے کتوں 2 مہینے کا کرایہ دے دیا۔ مظاہرین نے مینیجر محمد کامران کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب ماڈل بازار مینیجر محمد کامران نے کہا کہ صرف ان دکانداروں سے کرایہ مانگا گیا ہے جن کو اپریل میں ہی کھول دیا گیا تھا۔ ہمیں جیسے ہمارے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور ہمارے پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ ہم نے ان کو اپریل کا کوئی واؤچر نہیں دیا، ہم نے ان کو مئی کے واؤچر دیے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ شاپس ہیں جو 15 اپریل سے اوپن تھیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تاجروں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر حکمت عملی بنائی جائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ٹوبہ ٹیکسنگ کے بازار کھلے تو شہریوں کی کثیر تعداد خریداری کے لیے امڑ آئی۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا دکانداروں کے لیے چیلنج بن گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد محمود۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 3 روز بعد بازار کھلے تو شہریوں کی بڑی تعداد نے خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا۔ خواتین سمیت مرد بھی شاپنگ کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسے میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا دکانداروں کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ بازاروں میں رش بڑھنے سے کورونا پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھنے لگا، لیکن انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں پولیو کے حملے کا خدشہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چکیرا کے مقام پر سیوریج میں فروری اور مارچ کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال NHI اسلام آباد کی جانب سے فروری اور مارچ کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں چکیرا کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایسے میں فیصل آباد میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پولیو کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چکیرا کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جب سے کورونا کی وبا آئی ہے پولیو ٹیمیں ان کے گھروں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے نہیں آئیں۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیمیں کریش مہم کے تحت پہلے ہی گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو مہم سمیت دیگر موذی امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین اور انجیکشن لگا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نہری پانی نہ دینے کی سزا، چنیوٹ میں 62 زمینداروں نے فائر کھول دیا۔ فائر لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تینوں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائے گا۔ بالکل نہری پانی نہ دینے کی سزا پر 62 ذمہ داروں نے جو ہے وہ فائر کھول دیا ہے اور یہ واقعہ چنیوٹ کے علاقے چک نمبر 131 لونے والا میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک غریب کسان جو کہ اپنی فصلوں میں پانی لگا رہا تھا اور کچھ 62 افراد آئے اور انہوں نے جو ہے وہ نہری پانی مانگا، لیکن اس نے جو ہے وہ اصرار کیا، جس پر 62 ذمہ داروں نے جو ہے وہ فائر کیا اور 3 جو افراد ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ وہ زخمیوں کے جو لواحقین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھیے گا تینوں زخمی جو ہے وہ اسپتال پہنچے ہیں، تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، کیسے یہ واقعہ پیش ہے؟ سر ساڈا پانی تو جھگڑا ہوا ہے پانی تے اصلہ لے کے وہ زوری ساڈے تے اتنے آ گئے نا، اسی اپنی کنک گاون کر جاندے پے، میری باجی نو نفیر مار دیتے، مینوں بھی انہوں ماریا، میرے والد نو بھی انہوں ماریا جی۔ یہ سر ساڈا جھگڑا ہوا، اسی پولیس نو بلا لیا نال ہی سر۔ کی مطالبہ کرنا چاہوں گے حکومت نال؟ حکومت جی ساڈے نال انصاف ملیا جاوے جی اس گل دا۔ ہاں جی بالکل، یہ جو لواحقین ہے وہ شدید پریشان ہے اور ایک خاتون جو کہ 35 سالہ ہے اور جس کا نام پٹھانی بی بی بتایا جا رہا ہے، وہ شدید زخمی حالت میں DHQ اسپتال میں۔ عبدالقدیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹائیگر فورس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں 12,000 رضاکار بغیر کسی معاوضے کے کام کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف ریاض فتیانہ، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ شاہد بتائے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں آج سے باقاعدہ طور پر ٹائیگر فورس نے اپنا کام جو ہے شروع کر دیا ہے، جس کی افتتاحی تقریب جو ہے ٹوبہ ٹیکسنگ میں منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ آمنہ منیر اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتیانہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ڈاکٹر وحید اکبر اور جنرل سیکرٹری سہیل غنی سمیت
मुतअद्दिद शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी, जिनकी जानिब से तमाम टाइगर फोर्स जो उनके ओहदेदार थे उनको जो है खिताब करते हुए तमाम शख्सियात की जानिब से कहा गया कि इस मुश्किल घड़ी में आपका जो तावन है अहम है, और इस मौका पर जो है उनको जो है तमाम उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उन उसके हवाले से भी जो है बताया गया कि किस तरह से आपने इस मुश्किल घड़ी में जो है आपने तमाम जो डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे ज़िले इंतज़ामिया, उसमें उनका साथ किस तरह से देना। और इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ रियाज फतियाना की जानिब से कहा गया है कि ये तमाम जो फोर्स होगी, जिसका 12,000 जिन्होंने रजिस्टर किया ज़िला भर से जो नौजवान है, ये फ्री में काम करे, भी कोई भी इसका मुआवजा जो है नहीं होगी। इन नौजवानों की वजह से जो है हम कोरोना से भरपूर लड़ेंगे और उनको शिकस्त देंगे, जिस हवाले से आज से बकाया तौर पर तमाम टीमें जो बनाई गई हैं, तमाम उनको SOPs बता दिए, जिसके बाद जो है आज से बकाया तौर पर ये तमाम टीमें काम करना शुरू कर रही हैं। शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।